अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बनी इसराइल की गाय के बारे में बात करेंगे। बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक शख्स था। इसका एक लड़का था और इस बुजुर्ग के पास एक गाय की बछड़ी के सिवा कुछ चीज न थी। इसने इसको पकड़कर इसकी गर्दन पर मुहर लगाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम व इसहाक अलैहिस्सलाम व इस्माइल अलैहिस्सलाम व याकूब व यूसुफ अलैहिस्सलाम के खुदा के हवाले कर दिया और कहा कि खुदा ताला मैं इसको अपने बेटे के लिए तेरे पास अमानत छोड़ता हूँ कि जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो ये गाय इसके काम आए। ये कहकर इसने गाय को जंगल में छोड़ दिया। इसके कुछ अरसे बाद वो बुजुर्ग इंतकाल फरमा गए और ये बछड़ी इसी तरह जंगल में चरती और दरख्तों के पत्ते से परवरिश पाती और बसबब इनायत इलाही परिंदों वगैरह की अपत से महफूज रहती। ये लड़का भी अपने वालिद की तरह दिन रात इबादत इलाही में मशगूल रहता। इसने रात के 3 हिस्से कर लिए थे, एक हिस्सा वालिदा की खिदमत के लिए और एक हिस्सा अल्लाह ताला की इबादत के लिए और एक हिस्सा सोने के लिए। और जब सुबह हो जाती तो रस्सी और कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाकर वहाँ से लकड़ियाँ काट लाता और बाजार में फरोख्त कर देता। इस लकड़ियों की कीमत के भी 3 हिस्से कर देता, एक हिस्सा अपने लिए, एक वालिदा के लिए और एक फुकरा और मसाकीन के लिए। मुद्दत तक इसी काम में मशगूल रहा। एक दिन वालिदा ने कहा, तेरे बाप ने जंगल में तेरे लिए एक बछड़ी छोड़ गया था और इब्राहिम, इसहाक, इस्माइल, याकूब और यूसुफ अलैहिस्सलाम के रब के पास अमानत रख गया था। अब वो जवान होकर गाय बन चुकी होगी। मैं चाहती हूँ कि तू जो रोजाना जंगल से अपनी पीठ पर लकड़ियाँ लाद कर लाता है, इससे कहीं तेरी पीठ जख्मी न हो जाए। ऐसा कर जंगल से वो गाय ले आ और इस पर लकड़ियाँ लाद कर लाया कर। तो लड़के ने कहा, इसकी कोई खास निशानी मुझे बताए, ऐसा न हो कि जंगल में मैं किसी और की गाय पकड़ ले आऊं जो मेरे लिए हलाल न हो। वालिदा ने कहा, इसका रंग बिल्कुल जर्द है, दूर से यूं मालूम होता है गोया के सूरज की शुआई इसकी काल से निकल रही है, इसलिए हमने उसका नाम जीरीन रखा था। और इससे भी बढ़कर ये निशानी है कि वो आदमी को देखकर भागती है, किसी को पकड़ाई नहीं देती। जब तू उसे दूर से देखे तो यूँ कहना कि ए गाय इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम व याकूब अलैहिस्सलाम के रब के नाम पर फरमानबरदार होकर मेरे पास चली आ। इसी तरह वो तुम्हारे पास चली आएगी। और ये नसीहत दी कि इस पर सवार होकर न आना, बल्कि इसको पकड़ कर खींच कर लाना। कहीं ऐसा न हो कि इंसान के इस्तेमाल से इससे बरकत जाती रहे। वालिदा के ये इरशादात सुनकर लड़का जंगल को गया और गाय को तलाश करके उन्हीं के अल्फाज से आवाज दी। गाय इसके पास चली आई और गाय ने कहा, ए नेकबख्त नौजवान, तू मुझ पर सवार हो जा ताकि तू आसानी से घर पहुंच जाए, इसलिए कि फासिला काफी है और यहाँ से एक दिन का सफर है, तू थक जाएगा। तो लड़के ने कहा, मेरी वालिदा ने तुझ पर सवारी का हुक्म नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि इसको खींच कर लाना, इसलिए मैं तेरी पीठ पर बैठने से माजूर हूँ। गाय ने कहा, मैं तेरी आजमाइश कर रही थी, अगर तू मुझ पर सवार हो जाता तो मैं तुझको अपनी पीठ पर डाल कर भाग जाती। मैं तेरी फरमानबरदार सिर्फ इसी वजह से हूँ कि तू अपनी वालिदा का फरमानबरदार है। जब ये दोनों रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में इब्लीस लईन एक मुसाफिर की शक्ल में मिला जो लड़के से कहने लगा, मुझे एक हादिसा पेश आया है, मेरी मदद कर। इस पहाड़ के उस तरफ मेरी लातादाद गाय है, मैं इसको चराता था कि अचानक मेरी पीठ में दर्द उठा और मैं यहाँ आ गया। अब वापस जाना चाहता हूँ लेकिन मेरी पीठ में सख्त तकलीफ है। अगर इजाज़त हो तो मैं तेरी इस गाय पर सवार हो जाऊँ और अपनी मंजिल पर पहुंचकर मैं तुझे एक निहायत ही उम्दा गाय दूंगा। लड़के ने कहा, मेरी वालिदा ने मुझको सवार होने से मना फरमाया है, मैं तुझको कैसे सवार करा सकता हूँ। इब्लीस ने कहा, मुझसे किराया ले ले। तो लड़के ने कहा, मैं किसी सूरत में अपनी वालिदा की हुक्म अदूली नहीं कर सकता। जब इब्लीस ने इसको बहुत ही सताया तो इसने बुलंद आवाज से कहा, ए खुदाए इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक व याकूब, इस बदजात शख्स से
تو مجھ کو نجات دے۔ ابلیس لعین نے جب یہ آواز سنی تو جانور کی شکل اختیار کر بھاگ گیا۔ گائے نے لڑکے سے کہا کہ یہ ابلیس تھا جو کسی ہیلے سے مجھ پر سوار ہو کر میری برکت کو ضائع کرانا چاہتا تھا، اور جب تو نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تو ایک فرشتہ اس کو دفع کرنے کو حاضر ہوا۔ فرشتے کو دیکھتے ہی وہ ہمارا پیچھا چھوڑ دیا۔ یہ لڑکا شام کو گائے سمیت گھر آ گیا اور راستے میں جو کچھ پیش آیا وہ والدہ کو سب بتا دیا۔ ماں نے کہا، بیٹا ہم اس پر بوجھ لاد کر ذلیل نہیں کریں گے اور ہم سے اس کی تعظیم نہ ہو سکے گی، بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو فروخت کر دیں۔ تو لڑکے نے کہا کہ کتنی قیمت پر فروخت کروں؟ تو ماں نے کہا، آج کل اس کی قیمت 3 دینار ہے، لیکن اس کا سودا طے کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا، فوراً نہ بیچ دینا۔ دوسرے دن جب لڑکا اس کو لے کر بازار گیا تو خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ ملا جو اس سے کہا کہ یہ گائے کتنے میں فروخت کرو گے؟ اس نے کہا کہ 3 دینار میں، لیکن سودا طے ہونے سے پہلے میں اپنی والدہ کی رضامندی حاصل کروں گا۔ فرشتے نے کہا، قیمت دگنی لے لے، لیکن والدہ کے پاس نہ جا۔ لڑکے نے کہا کہ یہ کسی قیمت پر نہیں ہو سکے گا، اگر تو اس کے وزن کے برابر سونا بھی دے گا تب بھی میں اپنی والدہ کی رضامندی کے بغیر فروخت نہیں کروں گا۔ تب فرشتے نے اپنا سارا حال لڑکے کو بتایا اور کہا کہ بنی اسرائیل اس کی تلاش میں ہے، کیونکہ ان کی صفات والی اور کوئی گائے نہیں ہے۔ اب انہیں اس کی اشد ضرورت ہے، لیکن جب تک وہ تجھ کو خالص سونا اس کے چمڑے میں بھر کر نہ دے تب اس کی سودا نہ کرنا، تاکہ زندگی بھر وہ سونا تجھ کو کافی ہو، اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو کوئی اپنی آل و عیال اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس طرح پرورش کرتا ہے، اور جو کوئی اپنا مال خدا تعالیٰ کی امانت میں چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح بڑھاتے ہیں۔ فرشتے سے یہ سارا ماجرا سن کر لڑکا گائے کو اپنی گھر لے آیا اور والدہ سے یہ سارا ماجرا کہہ سنایا۔ رفتہ رفتہ اس کی خبر پھیلتی گئی اور بنی اسرائیل اس کو خریدنے کے لیے اس کے گھر جمع ہو گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ فرشتہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہو گیا اور اس کو لڑکے کے گھر پہنچا دیا، ورنہ اس کو وہ گائے نہیں ملتی۔ پھر سودا طے کرنے لگے۔ لڑکا اور اس کی ماں اس شرط پر راضی ہو گئی کہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ ذبح کے بعد چمڑا الگ کر کے خالص سونے سے بھر کر ان کے حوالے کریں گے۔ اس لڑکے اور اس کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ضامن بنا کر گائے ان لوگوں کے حوالے کر دی۔